सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो अदाद-ओ-शुमार का उतार चढ़ाव है इससे आप भी वाकिफ हैं और मैं भी वाकिफ हूं। सरकारी निजाम में जो उतार चढ़ाव चढ़ता है, जो उतरता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो इफेक्ट होता है तो सरकारी मुलाजिम होता है। वो सरकारी मुलाजिम जो ग्रेड 1 से और 10 तक जो है वो काम करता है। ये स्केल्स जो होते हैं इनकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा होती नहीं है, लेकिन इंसेंटिव्स लग के जो है वो कुछ इतनी तक तनख्वाह चली जाती है कि चलें गरीब आदमी जो है वो इस गुर्बत के वक्त में, इस महंगाई के दौर में जो है वो गुजारा कर लेता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जनाब सरकारी तौर पर वफाक ने 35% इजाफा किया था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, और साथ ही जो पेंशनर्स थे जिनको जो रिटायर हो जाते हैं, पेंशन लेते हैं, उनके 17.5% जो है वो इजाफा किया गया, यानी 18% लगा लें। अब ये इजाफा तो किया गया, 3 सूबों में इंप्लीमेंट हो गया और एक सूबा पंजाब जो है वो इससे अभी तक जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो सका। पूछा जाता है कि भाई बात क्या है, वजीर आजम साहब जो है वो सीएम साहब को बुलाते हैं, बात करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप सरकारी मुलाजमीन का मसला हल करें, तो वो ये कह देते हैं कि हमारे पास जो है वो अभी इतना बजट मौजूद नहीं है। अच्छा, बजट मौजूद नहीं है तो बजट कहीं और से भी कम किया जा सकता है, या तो आप पहले ही ऐसा इनिशिएटिव ना लें कि आप सरकारी मुलाजमीन की जो है वो 35% जो है वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, फिर आप उनको जो है वो 18% जो है वो पेंशनर्स की जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके खजाने में कितना पैसा जो है वो बाकी रह गया है। क्या वो बेचारे जो है वो पंजाब वाले जो सरकारी मुलाजिमीन है वो कहां जाएंगे? वो बाकी सबका मुंह देखेंगे कि वहां 35% इजाफा हो गया दूसरे सूबों में और हम जो है वो सिर्फ मुंह देखता रह जाए? तो जाहिर है वो एहतजाज करेंगे, और एहतजाज जिस तरीके से सामने आ रहा है, आपको पता है कि सड़कों पर आए दिन जो है वो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते नजर आते हैं। उनको एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, मुशीर खास तशरीफ लाते हैं और बातचीत होती है और कह देते हैं कि जी सब ठीक हो जाएगा, जरा 10 मुहर्रम तक जो है वो सुकून कीजिए। अच्छा जी, 10 मुहर्रम तक जो है वो सुकून है और उसके बाद देखना है कि सरकारी मुलाजमीन की ये बात जो है वो पंजाब हुकूमत तस्लीम करती है या नहीं करती। इनकी तनख्वाहों में भी जो है वो 30-35% जो है वो इजाफा किया जाता है, या पेंशन में 18% इजाफा किया जाता है या नहीं। सूरत हाल इस वक्त गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोग्राम करना इसलिए जरूरी है कि आला हुकाम तक आवाज पहुंचे कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी सरकारी मुलाजमीन है, उनका भी हक बनता है कि अगर दूसरे सूबों की आपने पेंशन्स बढ़ाई हैं, तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो फिर यहां पे भी वही इंप्लीमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान में हर सूबे को वही मुकाम मिलना चाहिए जो दूसरे सूबे का है, और वहां के लोगों को भी। तो अभी इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं जो तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने, उसके बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। सच तो ये है कि पाकिस्तान का बजट हमेशा से ही अदादो शुमार का गोरख धंधा ही रहा है। मौजूदा बजट में भी वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया। पाकिस्तान के तमाम सूबों ने इसी तर्ज पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक अलहदा ही शिक रख दी कि हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा स्केल की रनिंग सैलरी पर नहीं बल्कि स्केल की बेसिक सैलरी पर करेंगे। इसी सिलसिले में पंजाब भर के मुलाजमीन और पेंशनर्स ने सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया, जो 5 दिन जारी रहने के बाद हुकूमत की इस यकीन दहानी पर खत्म कर दिया गया कि 30 जुलाई तक आपके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। नाज़रीन, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी सरकारी मुलाजमीन अपने हकूक के लिए कई बार एहतजाज कर चुके हैं। ये पेंशनर्स जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी हुकूमत के नाम कर दी होती है, लेकिन जब इनके सुकून के दिन होते हैं तो इनको अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। कई बार इनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं तो कभी इनको वादे पर ही टरखा दिया जाता है। देखना यह है कि 30 जुलाई को इनके मुतालबात मनोअन तस्लीम होंगे या फिर इनको सख्त मौसम में एक और एहतजाज की तरफ धकेल दिया जाएगा। जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज आपको सड़कों पर नजर आए। इनकी एक तंजीम है जो पेंशनर्स के हवाले से बनाई गई है, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बनाई गई है, एप्रिया। इसके सदर जो हैं वो आज हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और गफूर अली भट्टी साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इस हवाले से हमसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी और बाकायदा तौर पर हम तफसीलन इस पर बात करेंगे। शहजाद साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात क्योंकि सदर साहब से जो है वो शुरू कर लेते हैं। सदर एप्रिया के जितने भी रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी एक एसोसिएशन बनी है, उनकी एक तंजीम बनी है और इसको जो है वो लीड कर रहे हैं। तो पेंशनर्स के हवाले से मसाइल क्या आ रहे हैं सरकारी तौर पर, जो बहुत सारी तफसीलात तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन बाकी की तफसीलात हम इनकी जुबानी सुनते हैं। जी गफूर साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات جو اعلیٰ حکام تک پہنچا سکیں. جی. اس کے بعد ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں ریٹائرڈ، خصوصاً ریٹائرڈ ملازمین اور سرکاری ملازمین کے، اس میں اس بجٹ میں اس حکومت نے وفاق اور 3 صوبوں نے سکیل 1 سے لے کر سکیل 16 تک جی 35% تنخواہیں بڑھائیں، ٹھیک ہے، اور 17 سے لے کر 22 سکیل تک 30% تنخواہیں بڑھائیں. جی. اس کے برعکس جو ہے ہمارے پنجاب گورنمنٹ نے سکیل 1 سے لے کر سکیل 22 تک 30% تنخواہیں بڑھائیں، ٹھیک ہے، اور پینشنرز حضرات جو تھے ان کے لیے دوسرے صوبوں نے اور وفاق نے 17.5% جی پینشن میں اضافہ کیا، اور پنجاب نے 5% بالکل نہ ہونے کے برابر جی ہمیں جو دیا. اب جو ہے ہم سراپا احتجاج مورخہ 5 کو ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں ٹوٹلی تنظیمیں ایپکا، ایگیگا، PRTC اور تمام جتنے بھی ہمارے وہ تھے محکمہ جات سب اکٹھے ہوئے. اریگیشن میں وہاں پہ میٹنگ ہوئی. میٹنگ کے بعد یہ طے پایا گیا کہ 10 جولائی کو ہم دھرنا دیں گے اور احتجاج دیں گے جتنی دیر تک ہماری پے اور پینشن میں اضافہ اور نہیں کیا جاتا اتنی دیر تک ہم جو ہے نا وہ کریں گے. تو ہمیں 5واں روز تھا. دن رات بوڑھے، عورتیں، بچے اور سرکاری اور ریٹائرڈ ملازمین سبھی دن رات وہاں پہ تھے، ٹھیک ہے، اور تقریباً سڑک پہ بیٹھے تھے، احتجاج کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو رات بھی وہاں اتنی گرمی اور شدید چل ملاتی اسٹے بھی وہیں پہ کرتے تھے، مطلب جاتے نہیں تھے کہیں پہ؟ نہیں جاتے نہیں تھے، بس چائے پانی پینے یا کھانا کھانے کے لیے کچھ چلے گئے پھر آ گئے. اسی طرح یہ صرف لاہور میں نہیں تھے، پورے پنجاب سے لوگ آئے. ٹھیک ہے، پورے پنجاب سے تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ملک محمد احمد خان صاحب جو ہیں مشیر خاص وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے برائے دفاع، وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے. انہوں نے کہا کہ آپ دھرنا جو ہے نا چھوڑ دیں، میں آپ ذمہ لیتا ہوں، میں پورے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی پینشن اور تنخواہوں والا جو مسئلہ ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی 30 جولائی سے پہلے حل کروا دوں گا، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی 30 جولائی سے پہلے جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن دلوا دوں گا. اچھا جی، ٹھیک ہے. تو آپ پلیز آپ جو ہے نا دھرنا چھوڑ دیں. سبھی تنظیموں نے اکٹھے ہو کر جو بھی کیا فیصلہ کیا. نہیں تو نوٹیفیکیشن ساتھ لے کے کیوں نہیں آئے تھے؟ کیونکہ وہ ابھی انہوں نے پنجاب نے نوٹیفیکیشن پنجاب والوں نے کرنا تھا. وہ وزیر اعظم صاحب بلا کر سی ایم صاحب کو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے مسئلے حل کرو، سی ایم صاحب جو ہے وہ مسئلہ حل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی امپلیمنٹ کرنا نہیں چاہتے. وجہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. اچھا، بجٹ نہیں ہے. تو پھر میاں صاحب نے دوبارہ پھر فون کیا کہ بھائی بجٹ نہیں ہے تو پھر اتنی 35% جو ہے وہ تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت کیا محسوس ہو رہی تھی؟ جی بجٹ نہیں ہے حکومت کے پاس، ہم غریب لوگ ہیں، فقیروں کی طرح ہم جو ہے وہ یہ اٹھا کے جو ہے وہ پیالہ مانگتے ہیں لوگوں سے جا کے. ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم پہ ترس کھاؤ، ہمارے ملک کو چلانے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں خیرات دو، اور پھر ہماری جو ہے وہ شان و شوکت بھی کم نہیں ہوتی، ہمارے پروٹوکولز کم نہیں ہوتے. سر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز کو دینے کے لیے اعلیٰ ترین گاڑیاں موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ ہمیں خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن سرکاری ملازمین کی 35% جو اضافہ ہم نے کیا ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس سیلریز نہیں ہے. تو یہ ہم کس طرح ملک جو ہے وہ چلائیں گے؟ اب دیکھیں نا، بڑے جو 14 سے اوپر جو اسکیل کے جو ہے وہ افسران ہیں تو وہ تو مطلب خاص طور پہ پاکستان کے لیے تو وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں نا، ان کے بغیر تو پاکستان چلنا کوئی نہیں، کیونکہ وہی افسران تو ہیں جو پاکستان چلا رہے ہیں، وہی تو ہیں جنہوں نے خزانے خالی کر دیے، لیکن نام ان کا کہیں پر موجود نہیں ہے. تو یہ صورتحال رہے گی. تو آپ کے اسکیل 1 سے اور 14 تک یا 12 تک جتنی بھی جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، یہ صورتحال تو پھر ایسی رہے گی. آپ لوگ معصوم لوگ ہیں، آپ نے تو دھرنا ختم کر دیا. اب آپ کا 30 کے بعد کیا لائے عمل ہے؟ 30 کے بعد بقایا جو ہمارے ہیں جس میں ہمارے دوسرے مطالبات تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ محرم الحرام کے بعد فوراً آپ کو ایک کمیٹی بنا دی جائے گی اعلیٰ سطح کی. اس میں آپ کے جو مطالبات دوسرے ہیں جس میں لیو انکیشمنٹ ہے، وہ 1 سال کی تنخواہیں ملتی ہیں جو جب ریٹائر ہوتا ہے آدمی. دوسرا اس میں ہماری انکریمنٹ جو سالانہ ملتی ہے وہ بھی ختم کر دی گئی،
اور جو ہمیں جو گریجوٹی ملتی تھی وہ بھی انہوں نے کم کر دی. تو اس طرح اس کے علاوہ جو پینشنر حضرات ہیں ان کے جو مطالبے تھے, اپنی تنخواہ سے ہم گروپ انشورنس کی رقم کٹواتے ہیں, ہر مہینے کٹواتے ہیں. اچھا, وہ ہماری رقم ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ ہماری پے سے کاٹتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں جو ہے یہ ایسا کرتے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے 5 سال بعد اگر وہ بندہ مر جائے 5 سال کے اندر تو پھر اس کی اولاد کو وہ دے گی. اگر نہیں مارتا تو وہ پیسے بھی ختم ہوں گے 5 سال کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد صاحب, آپ ذرا اس کی تفصیلات ہمیں مزید بتا دیجیے گا کہ محمد علی خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس تشریف لائے ہیں, بھلے انسان ہیں, اب لوگوں کے کام کرتے آئے ہیں, پہلے بھی ہمارے پاس جو ان کی حوالے سے رپورٹ ہے, تو آپ کتنے پور امید ہیں کہ 30 تک جو ہے وہ یہ کام ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ان کو کیا لائے عمل جو ہے وہ کرنا پڑے گا, یا یہ کس سمت بات جائے گی؟ ایسا بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مہنگائی کا جو تناسب ہے وہ 48% تک چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں سرکاری ملازمین کی سیلریز میں جو اضافہ کیا گیا موجودہ بجٹ میں تو وہ 35% ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا ڈفرنٹ ہے. باقی فرق کہاں سے آئے گا؟ اور اس کے بعد یہ پینشنر کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ جب دوسرے صوبے 18% اضافہ کر رہے ہیں, 17.5%, تو یہ پنجاب 5% کیوں اضافہ کر رہا ہے؟ سب اگر دیکھیں پنجاب کے پاس اگر بجٹ نہیں ہے یا اس کے پاس, ان کا یہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ملازمین کی جو تعداد ہے وہ دوسرے صوبوں سے بہت زیادہ ہے, لیکن دیکھیں کہ پنجاب کے پاس وسائل بھی اتنے ہی زیادہ ہیں, پنجاب کی ارننگ بھی اتنی ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی بات کو ویلڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی. اور جب دیکھیں جب اضافہ کر دیا انہوں نے, ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ نے پتہ کیا کیا, شہباز صاحب جو ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ہم انہیں ٹوائے دکھاتے ہیں, ان کا جو فیوریٹ ٹوائے ہوتا ہے نا وہ لے کے آگے آگے بھاگتے ہیں, اور بچے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, دے دو ہمیں, دے دو ہمیں, دے دو ہمیں. یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے کہ دیکھو ہم نے 35% بڑھا دیا, ہمارے پیچھے پیچھے بھاگو. بات کمپلیٹ کریں. دیکھیں بات اس طرح نہیں ہوتا نا ڈاکٹر صاحب, دیکھیں بات یہ ہے آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ نہ بڑھائیں نا, کیوں بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو وفاقی گورنمنٹ نے اپنا سیاسی والیوم بڑھانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ ہم 17.5% جو ہے وہ اضافہ کریں گے پینشنر کی رقم میں, اور 35% اضافہ کریں گے سرکاری ملازمین کی سیلریز میں. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ پنجاب کے پاس آیا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر بھی کٹ لگانے کی یہ کوشش کی ہے. یہ دیکھیں, ایک جب سے یہ سرکاری پاکستان بنا, قیام پاکستان سے لے کر اب تک, جب بھی اضافہ ہوتا ہے کسی بھی سرکاری ملازمین کی جو سیلری ہوتی ہے اس کی جو رننگ بیسک پے ہوتی ہے اس کے اوپر اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک عجیب ہی شک رکھ دی ہے اس میں کہ جو رننگ بیسک پے نہیں بلکہ سکیل کی جو بیسک سیلری ہوگی اس کے اوپر اضافہ کیا جائے گا. حالانکہ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا کٹ ہے سرکاری میں, اور اس کے ساتھ ہی جو آج تک سننے میں نہیں کبھی آیا, جس کی طرف کبھی کسی گورنمنٹ نے دیکھا ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ جو اس وقت پنجاب میں چل رہی ہے اس کو چاہیے کہ یہ اپنے ملازمین کو خوش کر کے جائے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے پاس کوئی سیاسی مینڈیٹ تو ہے نہیں ہے. یہ تو 3 مہینوں کے لیے آئے تھے, اب اگلے 3 مہینے شروع ہو گئے, اب پتہ نہیں کب تک چلے گا. ان کو تو چاہیے کہ اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو خوش کر کے جائے تاکہ بعد میں لوگ ان کو دعائیں دیں. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں انہوں نے اس چیز کو اپنا یہ کٹ لگانے کی کوشش کی ہے. غریب سرکاری ملازمین خوش ہوں, یہ تو اس ملک میں شاید ہی 75 سالوں میں نہیں ہوا, تو اب کیسے ہوگا؟ جب سرکاری ملازمین ریٹائر ہوتے ہیں تو 1 سال کی ان کو لیو انکیشمنٹ چھٹی دی جاتی ہے. آپ کو سال کی ایک چھٹی دیتی ہے ود پے ود سیلری. ٹھیک ہے, وہ اس کی جو ریٹائرمنٹ کے اوپر ملتی ہے. جو اس پنجاب گورنمنٹ نے ملازمین کی وہ سیلری بھی ختم کر دی, وہ چھٹی بھی ختم کر دی, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کی گریجوٹی جو ہے اس کے اوپر بھی کٹ لگا دیا. ٹھیک, اب دیکھیں کہ سرکاری ملازمین ہوتے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کو چلانا ہوتا ہے, جن کے در پہ, جن کے کندھوں پہ اوپر سرکار چلتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پینشنرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی سرکار کے نام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اپنی جوانی سے لے کر اپنی ڈالتی عمر تک انہوں نے ساری اپنی زندگی جو ہے سرکار کے نام کر دیتے ہیں. اور جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں 60 سال کی عمر میں جا کے, ٹھیک ہے, تو اس وقت جب ان کے سکون کے دن ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم پینشنروں کا کیا حال کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. پوری دنیا کا اگر قانون اٹھا کر دیکھیں, ان کے آپ رولز دیکھیں تو وہاں سینئر سٹیزن کے لیے علیحدہ قانون ہے, ہر جگہ پہ ان کے لیے علیحدہ کاؤنٹر لگائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم اتنے بحث قوم ہو چکے ہیں, ہم اتنے, ہمارے جو حکمران ہیں وہ اتنے بحث ہو چکے ہیں کہ یہ جو سرکاری ملازمین جو جب ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچتے ہیں, جب ان کے سکون کے دن ہوتے ہیں تو ہم ان کو سڑکوں پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں.
اب یہ جو انہوں نے 5 दिन کا डॉक्टर साहब ये नहीं धरना दिया है, बजट पेश किए जाते हैं कि चारों सूबों की कोई मुशावरत नहीं ली जाती कि भाई तुम्हारे खजाने में कितना पैसा हम बजट पेश करने जा रहे हैं। वफाकी गवर्नमेंट ने बजट पेश करना है, उसकी पॉलिसी को फॉलो करना है, उसको नहीं पता सूबों के पास कितना पैसा पड़ा है, तमाम सूबों ने उसकी पॉलिसी को फॉलो करना है, सब कुछ पता होता है। पंजाब गवर्नमेंट के पास भी पैसे भी हैं, ये सारा सियासी दंगल ना बनाए पाकिस्तान को। ये एक सिर्फ इंजेक्शन लगाते हैं, थोड़ा सा पंजाबी कहते हैं थोड़ा टीका लगा के देखा है तो ठीक है ना, थोड़ी तकलीफ दे के देखिए भला कितना महसूस करते हैं। अब ये देखें जो इनका 5 दिन जो एहतजाज इनका जारी रहा है, वो सेक्रेटरीट सिविल सेक्रेटरीट के बाद मैंने खुद जाके वहां प्रोग्राम किया 1 घंटे का। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है जहाँ पे सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजमीन की तादाद है, उनको ही जो है वो टेंशन डाली हुई है। डॉक्टर साहब इतनी सख्त गर्मी में ये लोग बैठे रहे हैं उधर एहतजाज करने के लिए, और जब देखें एहतजाज उन्होंने ठीक है इनकी जो तंजीमें थी उसके साथ डायलॉग किया अहमद अली साहब ने, ठीक है, जो मुशीर खास है। सारी दुनिया हैरान है शहजाद साहब, ये लोग कर क्या रहे हैं, वो ये पॉलिसीज ये स्ट्रेटजीज हो क्या रही हैं जिस आवाम में इतनी ताकत नहीं कि खुद से कमा कर जो है वो खा सकें। वो यहाँ पर पेंशनों में इजाफे करते हैं, वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, वो जो है वो डिप्टी कमिश्नरों की नई गाड़ियां जो है वो उनको देते हैं, नए प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है वो तैनात किए जाते हैं, इतना पैसे का ज़िया होता है, पेट्रोल का खर्चा होता है, मरात होती हैं। नाजरीन, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 30 जुलाई तक जो है बाकायदा तौर पर वजीर आजम के मुशीर खास जो है वो उन्होंने बाकायदा ये ऐलान करके गए हैं कि आप धरना ख़त्म कर दें और हम जितने भी पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं या पेंशनर्स हैं उनकी तनख्वाह में उतना ही इजाफा करेंगे जितनी जो है वो हुकूमत ने कहा है और जितना दूसरे सूबों में जो है वो दूसरों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब गफूर भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सदर हैं एप्रिया के जो इन्होंने तंजीम बनाई है। सर मुझे ये बताइएगा कि आप लोग इस चीज पर मुत्तफिक हैं, आपको उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह 30 तारीख तक जो है वो आपका मसला हल हो जाएगा? इंशाल्लाह हमें मोहम्मद खान साहब से काफी चीजें वाबस्ता हैं जी, क्योंकि वो उसने काफी मेहनत की, कोशिश की वजीर आजम साहब को हर तरीके से मनाने के लिए। उन्होंने फोन किए और उन्होंने कहा कि ये तो मैं मसले आपके जो है तनख्वाहों वाला और दूसरा जो है पेंशन वाला, ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला 30 जुलाई से पहले मैं इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन लेकर दूंगा वजीर आजम साहब से, वजीर आला साहब से। ठीक है। फिर वजीर आजम साहब ने वजीर आला साहब को 2 दफा फोन किया और उसमें तय पाया और कबीना का इजलास हुआ। कबीना के इजलास में वो दोनों चीजें उन्होंने अप्रूव कर दी हैं, समरी जो अप्रूव होगी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 1-2 दिन तक वो हमें जो चले, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद भी ये आवाज जब आला हुकाम तक पहुंचेगी, सीएम पंजाब तक पहुंचेगी। जाहिर है वो मेरा प्रोग्राम देखते हैं और मैं खुद भी उनको जो है वो चीजें फॉरवर्ड करती रहती हूँ और लोग भी फॉरवर्ड करते रहते हैं कि ये डॉक्टर नबीहा जो है वो एक रोजाना एक नया मामला और एक नया जो है वो आपके लिए जो है वो इंकशाफ लेकर आ जाती हैं। ये बहुत से लोगों ने उनको ये बातें की हैं, तो ये उड़ते उड़ते जो है वो हम तक भी खबरें पहुंच जाती हैं। तो सर ये एक और जो है वो मुद्दा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हम। हमें उम्मीद है कि आपने जो है वो अगर लास्ट पॉइंट तक जो है वो आप इस चीज को ले गए हैं तो चलें इनके मसाइल भी हल हो जाएंगे और ये क्रेडिट जो है वो कोहिनूर न्यूज की टीम को और हमें जो है वो जाएगा कि हमने जो है वो आप तक इनकी आवाज पहुंचाने का हम बाइस बने थे। अच्छा मुझे ये बताइएगा शहजाद साहब कि अब आप क्या समझते हैं कि मजीद अगर 30 तारीख को बिलफर्ज चलें एक सोच रख लेते हैं कि अगर नहीं होता, इससे भी आगे जो है वो बात चली जाती है, तो फिर क्या होगा? देखें अभी तो हमें यही सोचना चाहिए या यही देखना चाहिए कि जो मुशीर खास है वज़ीर आज़म साहब के मलिक अहमद साहब, अभी तो ज़ाहिर ट्रस्ट है ना, हमें वादा तो, किया हाँ। 30 तारीख तक, दरमियान में 2 छुट्टियां भी आ गई हैं यौम अशूर की, हाँ। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये वादा एक आध दिन ऊपर भी जा सकता है। तो देखें मसला सिर्फ ये है कि जब हुकूमत के अपने काम होते हैं जी, तो एक रात में वफाकी कबीना से जो कबीना से अजलास भी तलब हो जाते हैं, उनसे मंजूरी भी हो जाती है, लेकिन जब गरीब आदमी की बात होती है तो फिर कई दिन लग जाते हैं कबीना से मंजूरी लेते हुए। अच्छा, गरीब का मुल्क है ही नहीं है। अब देखें बात यह है कि हमेशा की तरह इस बार भी एक बड़ा अच्छा वादा करके इनको, मैं इस बात पे उनको अप्रिशिएट करता हूं मलिक साहब को कि उन्होंने इतनी चलचलाती धूप में और इतने सख्त मौसम में इनको मजीद एहतजाज से रोक लिया। हाँ, मतलब तकलीफ है ना इस उम्र में एहतजाज करना, आसान काम इस उम्र में जाके उसमें 60 साल के लोग भी थे, उसमें नौजवान भी थे, उसमें औरतें भी थी, उसमें बच्चे भी थे। बता रहे हैं कि एक शख्स की डेथ भी हुई और जी, और 75 साल के लोग भी उधर मौजूद थे, 80 साल के बूढ़े भी थे जो पेंशनर थे। पूरे नौजवान
तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है वो पेंशनर्स और सरकारी मुलाजिम होंगे। हाँ। डॉक्टर साहब देखिए बात यह है कि ये उनके ये सेरा जो है ये क्रेडिट का सेरा उनके सर जाता है मलिक साहब के कि उन्होंने इनको मजीद जो धूप में बैठने से रोक लिया है। चलें कहीं जाके कोई बात तो कहीं जाके खत्म होनी थी ना जी। बीमार हो जाते हैं इतनी गर्मी और हब्स में, किस तरह सड़क पर बैठे रहे हैं। औरतों के बड़ा हौसला है कि वो इस तरीके से अपना घर बार छोड़कर जो है वो इस एहतजाज में, क्या इस मुल्क का होगा जहां पर जो है वो औरतें और बच्चे जो है वो सड़कों पे निकल के हब्स में, गर्मी में, कहीं सर्दी में, कहीं किसी और मौसम में जो है वो बाहर बैठे हुए एहतजाज कर रहे होते हैं और हुकूमत वक्त जो है वो सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रहे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर मोहम्मद अहमद खान ने जो है वो बाकायदा तौर पर इसको जो है वो आगे लाने की कोशिश की है और इस पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। अगर 30 तारीख तक नोटिफिकेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, होना तो चाहिए ना। देखिए पूरे पाकिस्तान में हो गया, सारे जो है वो सूबों में हो गया, तो यहाँ क्या दिक्कत है? देखिए एक मुल्क में दो कानून तो नहीं चल सकते, एक रियासत में दो दस्तूर तो नहीं चल सकते। सूबा भी तो पाकिस्तान का ही है। देखिए ये भी सूबा पाकिस्तान का और सबसे बड़ा सूबा है और इसका हक भी ज्यादा बनता है। एक बात यह है कि चले ठीक है अब 30 तारीख तक देखते हैं कि क्या होता है, 2 दिन ऊपर चले जाए, 2 तारीख तक चले जाए, ठीक है कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन उम्मीद है कि इस दफा गवर्नमेंट जो है वो अच्छा इकदाम करेगी और इनके तमाम मुतालबा तस्लीम कर लिए जाएंगे। अब ये इनके अगले मुतालबा जो है वो है लीव इन कैशमेंट, जो छुट्टी है इनकी, ठीक है, जो रिटायरमेंट के ऊपर इनको मिलती है 1 साल की, और उसके बाद फिर इनके जो बेनिफिट्स जो हैं जो ये रिटायरमेंट के बाद लेते हैं उसके ऊपर भी जो कट लगाया गया, अभी उसके ऊपर मुज़ाकरात होने हैं। अच्छा जी बिल्कुल। ये पूछ लेते हैं अबूर भट्टी साहब से, ये जरा बताइएगा सर कि आपके और मजीद मुतालबात क्या हैं? उसमें एक तो है लीव एनकैशमेंट वाला, ठीक है, दूसरा ग्रेजुटी वाला, और उसके बाद हमारी जो ग्रुप इंश्योरेंस का है मसला, और एक PGSHF जो गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन बनी है, ये हमारी तनख्वाह से पैसे काटे जाते हैं। ये दो बंद नहीं हो गई थी, ये फंड नहीं, ये नहीं बंद नहीं हुए थे। अच्छा। ये 2005-2006 से चौधरी परवेज लाई साहब ने पंजाब में शुरू किए थे। अच्छा। और उसमें ये उन्होंने हाउसिंग स्कीमें बनाई थी हर शहर में, ठीक है, तो कुछ शहरों में बन गई, कुछ में अभी रहती हैं। तो ये हमारी तनख्वाहों से वो पैसे काटे जाते। ये पहले तो हमें मकान बना कर देते थे, उसके बाद इन्होंने कह दिया कि नहीं हम मकान नहीं बना कर देंगे, हम आपको सिर्फ प्लॉट देंगे। अच्छा। और उसका जो है डेवलपमेंट चार्जेस वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो 2014 के बाद जो है ना, जो अब 2014 तक जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं अभी तक उनको प्लॉट नहीं मिले। अच्छा, ना ही मकान मिले, ना ही प्लॉट मिले, ना ही हमारे जो पैसे हैं पैसे कटते जा रहे हैं। नहीं, वो अब तो जो रिटायर्ड हो जाता है उसके पैसे नहीं कटते सर, वो तो पेंशन हो गई ना आपकी। हाँ जी, नहीं तो, उससे पहले तक तो पैसे कटे हैं ना। हाँ पहले पैसे कटे, कह रही हूँ मैं, उससे पहले तो पहले पैसे कटे। और अब जो है वो हम बार बार उनके पास गए हैं, फाउंडेशन वालों के पास। हमारे जो इतना लोग हैं, इतनी देर तक उसमें कितने लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद फौत हो गए हैं। हाँ, तो इसी तरह हम बगैर मतलब के जब हम रिटायर्ड होते हैं तो 30-35 साल 40 साल सर्विस करते हैं जी। तो हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं कि अब हम रिटायरमेंट लेकर घर जाएंगे और हम बच्चियों की शादी करेंगे, हम कोई अपना घर सर छिपाने के लिए छोटा मोटा घर बना लेंगे। अब ये जो उन्होंने बंद कर दिया ग्रेजुटी वगैरह, ये जो लीव एनकैशमेंट, ये ऐसी चीजें जो इन्होंने बंद की हैं गवर्नमेंट ने, ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जुल्म मुलाजमीन के साथ कर रहे हैं। और एक तरफ वो मराद दे रहे हैं अपने मुलाजमीन के साथ जुल्म कर रहे हैं, अफसरान के साथ क्या कर रहे हैं? अफसरान को उनके पास तो देखो गाड़ियां भी हैं, पेट्रोल भी है, हर चीज है। और ये जो है अपने कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, उसमें पेट्रोल भी डालना है। ऊपर से ये देखें अभी रिसेंटली उन्होंने जो है बिजली के, नहीं तो आपको किस स्केल से किस स्केल तक जो है वो पेट्रोल दिया जा रहा है? ये जो हमारे जो मराद बताइएगा मुझे, कौन से स्केल से किस स्केल से जा रही है? 17 से लेकर ये मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, ये कितनी बड़ी ज्यादती है हमारे मुल्क में कि एक 19वें ग्रेड का जो टीचर है वो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आ रहा है अपने कॉलेज में, और एक 17वें ग्रेड का जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके लिए हर तरह की मराहत है, उसके लिए प्रोटोकॉल है। अब देखें वो टीचर इसमें शामिल है, वो टीचर होना तो ये चाहिए, उस टीचर को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें जो 19वें ग्रेड में है।
یہ دیکھیں جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو بنانے میں اس ٹیچر کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہم اس کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں. اور جو 17ویں گریڈ کا اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو ہر طرح کا پروٹوکول دے رہے ہیں، اس کو 4 کنال کا گھر بھی دے رہے ہیں، گاڑی بھی دے رہے ہیں، اس کو پروٹوکول آفیسر بھی دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے شہزاد صاحب، ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو گیا ہے. میں شکریہ ادا کروں گی غفور علی بھٹی صاحب کا بھی کہ آپ تشریف لائے، اور شہزاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، یہ مقصد پروگرام کرنے کا یہ ہے کہ آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے. یہ جو ہمارے پنجاب کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں، ان کی پریشانی کا کوئی حل نکالا جا سکے، ٹاک کی جائے اور اس پر جو ہے وہ پھر بات کی جائے. اور ہمیں امید ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے اس پہ اچھا انیشیٹو لینے والی ہے اور اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے وہ کوئی اچھی گڈ نیوز ملے گی. تو انشاءاللہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام کرنے کے بعد جو ہے وہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ انہوں نے بڑا انیشیٹو لیا ہے اور باقاعدہ طور پہ سرکاری ملازمین کا مسئلہ حل بھی کیا ہے. میں نے سر یہ پوری رپورٹ جو ہے وہ آج ہی آپ کے بارے میں جو ہے وہ دے دی ہے کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ضرور ہو جائے گا. بریک کے فوری بعد جو ہے ایک اور اہم اور خاص موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. میرے ساتھ رہیے گا.